Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan nak tengok video ni dan nak tengok saya punya video konten yang baru nih kawan-kawan semua. Terima kasih kawan-kawan semua. Oke, macam mana dengan dekat thumbnail saya dah bagi tahu. Saya nak bagi tahu apa macam nak barangan Shopee Indonesia tuh boleh sampai dekat Malaysia. Macam mana barangan Shopee barangan Shopee Indonesia boleh sampai dekat Malaysia kawan-kawan. Oke, itu hari berapa bulan lepas saya dah buat konten yang saya kata saya boleh bantu, boleh tolong untuk hantar barang. Bukan bantu saya yang hantar dari Indonesia saya ulang-alik pergi Malaysia ulang-alik saya ambil barang, bukan ya. Saya bantu dekat sini macam saya bantu dia punya mekanisme, saya bantu dia punya cara lah, saya bagi arahan untuk kawan-kawan ya, saya syorkan macam mana saya bantu bagi tahu lah. Saya bukan nak bantu saya yang bawa barang tuh dari Indonesia lepas tu saya yang bawa dekat Malaysia, kan penat juga. Dan tambang pun kita nak kena tambang berapa kalau saya nak pergi Malaysia berulang-alik, pergi Malaysia Indonesia nak hantarkan barang ke orang semua kan. Taklah macam gitu. Jadi mekanisme dia saya nak terangkan dekat sini macam mana barangan Shopee Indonesia tuh boleh sampai dekat Malaysia. Ini kita yang bercakap pasal Shopee Indonesia yang dari Indonesia ya. Bukan bukan barangan seller yang ada dekat Shopee apps Malaysia, kan ada dia punya seller Indonesia yang ada dalam Shopee apps Malaysia. Nah, kalau itu dia orang memang dah global seller, dia orang dia ada dekat Shopee apps Malaysia tuh, dia orang boleh direct dekat hantar dekat address korang boleh order daripada Shopee apps Malaysia, beli dekat Indonesian seller. Kan kalau seller tuh ada banyak ya, Singapore ada, China ada, dekat Shopee apps Malaysia pun sama, dekat Singapore pun sama. Kita ada barangan yang datang daripada Malaysia, China, Korea, Taiwan ya, ada Vietnam ada pun ya. Kita dekat Singapore ada barangan yang datang dari Vietnam, Thailand, Korea, China, Malaysia, Indonesia ya, dekat Singapore. Kalau dekat Malaysia saya tak pastilah. Ada kawan-kawan saya kata ada barangan dari Indonesia, barangan yang dari Singapore ada boleh sampai dekat sana. Itu diorang dah memang global seller. Jadi korang boleh order, lepas tu diorang boleh direct hantar tuh Malaysian address kan. Nah, ini kita bercakap pasal produk Indonesia yang ada dekat Shopee apps Indonesia, atau dia memang terhad lah dekat, dia seller dia belum global, dia hanya ada dekat Shopee apps Indonesia saja. Jadi kalau kita daripada luar ada orang-orang Malaysia ke Filipina ke lepas tu Singapore ke, dia orang nak beli barangan memang dari Indonesia. Lepas tu dia tengok-tengok dekat website kan. Lepas tu dia orang buat order, lepas tu nak payment, lepas tu nak buat address. Dia punya address format dia tak sama. Dia orang kata tak boleh direct lah, tak boleh direct pergi hantar dekat Singapore ke Malaysia ke. Jadi kat sini saya bagi tahulah. Jadi macam mana processing dia. Kawan-kawan macam gini ya. Saya ada satu kawan akak ni, dia memang berulang-alik dia duduk, sebab dia tuh ada kerja dekat pejabat dekat Malaysia lah. Okay, so dia tuh memang daripada Indonesia. Lepas tu itu hari dia ada kerja, pergi overseas kerja, lepas tu dia duduk dekat Malaysia. Nah, dia orang ni ada bawa Shopee apps Indonesia, tapi dia orang duduk Malaysia. Nah, masa tu dia nak beli barangan daripada Indonesia lah. Dia nak satu barangan macam dia nak telekung, tudung yang daripada Indonesia. Tapi dekat handphone dia memang ada lagi Shopee apps. Dia memang boleh buat tempahan lah. Dia boleh buat tempahan. Tapi dia kata boleh tak direct hantar tu Malaysia? Sebab dia pakai Shopee apps Indonesia. Dia kata dia address dia nak direct tulis address dia yang dekat Malaysia. Itu memang tak boleh ya kawan-kawan. Sebab apa? Dia punya format Shopee Indonesia tu dengan Shopee Malaysia punya address tak sama kawan-kawan ya. Akak tu tanya dengan saya. Dia kata
saya duduk Malaysia sekarang, tapi dia kata dia ada guna Shopee Indonesia lagi. Nah, dia nak beli barangan dari Indonesia. Lepas tu dekat Shopee Apps Indonesia dia tu, dia nak letak address dia yang dekat Malaysia. Tak boleh kawan-kawan. Ini dia kena mesti nak beli barangan dia, lepas tu dia hantar address dia yang dekat Indonesia tu ya. Lepas tu dia nak panggil kawan dia atau siapa ya, kawan dia ke siapa, pergi hantarkan dekat courier lah, courier yang boleh hantar dekat luar negara daripada Indonesia. So dia dekat Malaysia baru dia boleh dapatkan barangan yang dia nak tu daripada Indonesia kan, macam gitu. Atau ada lagi satu option, akak ni tak payah nak susahkan saudara mara dia yang ada dekat Indonesia nak pergi hantarkan, dah dapat barang tu nak pergi hantarkan lagi dekat courier gitu, macam kan dia susah sikit kan, macam leceh kan, macam dia pun nak susahkan saudara mara dia dah dapat barang macam telekung tu, tolonglah hantarkan dekat sini lagi kan, susah sikit. Nah, dia ada lagi satu cara, jadi saya bagi tahu dia, apa kata awak memang hantar teruslah dekat dia punya courier internasional, okey. Lepas tu saya syorkan dekat dia lah, oh ini dia tempat dia, atau awak cari sendiri dekat Google internet ya kan, dia courier internasional mana satu ya yang boleh dia buat. Tapi kalau saya memang dah ada kawan ya, yang memang dia buat kerja hantar barang dekat internasional gitu macam. Jadi so dah macam lama lah, dah 6 tahun lebih dia boleh hantar barang dekat luar negara lah, dia kerja macam gitu. So saya syorkan kawan-kawan yang memang nak macam akak ni yang duduk Malaysia tapi akak ni memang dah ada apa nama dia, dah ada Shopee Apps Indonesia sebab dia datang daripada Indonesia kan kawan-kawan ya. Tapi kalau akak ni apa nama dia, memang tak ada Shopee Apps Indonesia, dia pun susah jugalah. Atau macam rakyat tempatan Malaysia, dia orang dah memang tak ada akses untuk beli dekat Shopee Apps Indonesia, sebab dia orang tak ada Shopee Apps Indonesia, dia orang hanya ada setakat ada Shopee Apps Malaysia kan. Jadi saya rasa kalau nak beli barangan tu nak kena kontak WhatsApp dia orang, seller yang ada dekat Indonesia tu, minta tolong hantar dekat Malaysia direct atau apa macam. Saya ada satu, saya syorkan lah kawan-kawan ya, ada satu kawan saya ni, dia memang boleh purchasekan barangan tapi dia boleh hantar courier internasional juga, tapi dia tu boleh purchasekan barang yang kawan-kawan nak tu. Tapi untuk payment pun ada susah sikit lah. Payment tu macam dia orang bank Indonesia dengan bank Malaysia tak sama kan kawan-kawan ya. Kalau saya memang saya syorkan kawan-kawan nak buat jugalah Shopee Apps Indonesia tu, Shopee Apps Indonesia dekat Malaysia kalau memang nak tu kan. Kalau saya dah memang saya duduk Singapura, tapi kadang-kadang saya duduk Batam, kadang-kadang saya duduk Jakarta. Jadi saya ada banyak apps, ada 2 je, banyak mana. Ada 2 apps, satu apps Indonesia, satu apps Singapura. Jadi Shopee App Indonesia saya buat untuk beli barangan untuk ibu bapa saya dekat Indonesia sana. Lepas tu Shopee Singapura saya beli barangan dekat Singapura sinilah kalau saya ada beli barangan. Tapi selalunya saya beli barangan daripada Indonesia lah untuk hantar ibu saya, macam barangan dapur apa-apa ke ya saya hantar. Walaupun saya ada dekat luar negara kan, saya dekat luar negara, saya boleh purchase, saya bagi ibu bapa saya kan barang-barang daripada Shopee Apps Indonesia ya, saya hantar dia orang. Lepas tu kalau saya nak barangan saya, beli barang saya, hantar dekat saya punya tempat duduk dekat Singapura, saya selalu hantar dekat saya punya kawan tu. Saya bagi dia kat situ barang saya, nanti saya boleh cek, tengok-tengok dah sampai ke belum. Saya dapat apps kan, ada tracking dia kan, Shopee Apps dia, daripada situ nanti dia hantarkan pada saya datang Singapura. Dia bukan dia yang hantar lah, dia courier dia hantarkan ya, macam internasional. Kawan-kawan kalau kawan nak tahu apa nama dia, Aramex dia courier internasional juga, Depex courier internasional juga. Lepas tu
DHL internasional juga banyak ya yang internasional, GNT ada internasional juga ya kalau tak silap. Nah, macam gitu. Untuk yang internasional, courier internasional tuh banyak ya. Kalau ada dekat Indonesia, macam dekat Indonesia ada apa nama dia? Pos Indonesia, kan dia hanya dekat Indonesia tapi boleh antar luar juga, tapi ada lambat sedikit lah. Tapi kalau yang memang dah luar negara, dah global tuh macam itulah, ada Dipex, Remek, lepas tu DHL, GNT ya, ada kan macam gitu ya. DPX ya, DPX. Lepas tu kalau kawan-kawan memang nak sangat memang betul nak barangan Indonesia, kawan-kawan memang tak nak kena buat Shopee apps Indonesia tu lah ya kawan-kawan ya, untuk senangkan sikit ya kawan-kawan. Tapi susah kan, daripada Malaysia nak buat download Shopee apps Indonesia tu memang susah sikit. Kawan-kawan boleh minta tolongkan dengan saya punya kawan, yang dia orang yang courier tuh, panggil dia purchase kan lah, boleh juga kalau memang kawan-kawan nak beli barangan tuh. Memang betul-betul nanti saya refer to them lah, nanti dia orang boleh follow up awak semua yang nak beli barangan Indonesia tuh. Nak beli ke Tanah Abang ke, boleh beli kat Jakarta tuh lah, beli barangan apa-apa, sebab dia punya office dekat Jakarta ya, so dia berdekatan dengan Tanah Abang yang dia punya borong ya, borong Indonesia punya borong market tuh kat sana ya. Kawan-kawan boleh purchase macam fashion, baju-baju ke apa ke, so dia orang boleh tolong lah. Nanti dia orang kena cas dia punya penghantaran berapa kg dari tempat dia orang packingkan semua sekali, kena cas dia punya harga hantaran dekat Malaysia je lah ya, dengan cas harga barang tu berapa, total berapa gitu macam ya. Kalau korang percayalah dengan dia orang, kalau macam nak macam gitu macam, nanti saya bagi tahu kawan-kawan boleh WhatsApp saya number saya dekat bawah ni. Kawan-kawan boleh anytime boleh, insyaallah saya boleh jawab kalau saya boleh bantu. Tapi kadang-kadang banyak sangat WhatsApp yang masuk, kadang-kadang saya terlepas gitu. Macam dah saya baca, saya nak buat macam saya nak, kalau korang nak ni barang apa macam, saya dah baca, lepas tu terlupa dengan mesej lain kan. Saya macam kenapa ni terlupa buat tu. Bukan busy sangat lah, macam saya nak membizikan diri saya tak macam yang nak buka handphone lama-lama. Kadang-kadang saya kalau memang nak buat konten, saya buat cepat-cepat, lepas tu nanti saya buat lain barang, lepas tu buat konten, lepas tu saya edit, lepas tu saya letak phone saya. Saya macam yang orang yang jenis tak pegang phone selalu lah. Kalau pergi jalan pun saya kadang-kadang tak nak buka scroll itu macam so, saya biarkan phone saya dekat sana. Nanti kalau macam saya buat konten macam gini, saya buat live, baru saya pegang saya punya handphone. Saya tak selalu pegang handphone saya, sebab saya ada live gitu kan, ada kerja, ada buat konten, ada editing. Jadi dah lama sangat buat pegang phone tu, saya macam tak nak lah, dah penat macam jadi saya tak yang selalu pegang handphone, tengok main-main gitu macam, tak ada. Tapi kalau saya memang nak buat konten, saya buat konten, lepas tu saya edit sendiri, saya buat sendiri, saya upload sendiri. Dia upload dah macam saya biar itu macam. Okay kawan-kawan, kalau memang nak buat tempahan barangan daripada Indonesia, mekanisme dia itu macam leceh sikit kan. Jadi kita kena purchase, hantar dekat courier internasional, baru boleh dapat dekat luar negara. Sama saya pun purchase, hantarkan dekat courier internasional dia punya address, lepas tu nanti dia packingkan semua sekali, baru dia hantar dekat saya. Kan sekarang saya duduk kat Singapura teman-teman, untuk pengetahuan kawan-kawan ya, saya sekarang duduk dekat Singapura. Okay, terima kasih kawan-kawan ya. Setakat ni duduk kat Singapura, saya bukan Singapura punya resident, saya bukan Singapura punya penduduk ya, saya Indonesia punya orang. Tapi setakat ni saya duduk dekat Singapura lah ya, sebab saya pun bukan penduduk Singapura. Saya ada apply long term visit pass berapa kali, 6 tahun ni dah kena reject dah. Dia pasal kata
abang saya punya finance lah, abang saya punya finance, punya pasal, kata dia macam sikit dia, abang saya punya finance sikit gitu, macam ni gaji dia sikit, tak mencukupi atau apa, saya tak paham. Jadi saya bukan long term pass juga bukan, saya setakat social pass saja. Walaupun saya dah berkahwin dengan saya punya husband dah 10 tahun, itu masih 11 tahun dengan ini tahun, tapi long term pass tu tak dapat ya. Kita apply dah tak boleh dapat dah atau apa, tapi kita nak besarkan hati lah, macam tak apa gitu kan, lapangkan dada gitu, tak apa, tak dapat tak apa, insyaallah kalau memang boleh dapat, kalau tak dapat long term basic pass tak apa gitu. Tak apa tak kawan-kawan ya. Okey, itu setakat tu yang saya boleh bagi tahu. Kalau kawan-kawan macam nak buat bisnes kan, nak buat bisnes barangan hantar daripada Indonesia hantar pergi Malaysia, itulah yang saya boleh bagi tahulah, sikit yang saya boleh bagi tahu untuk kawan-kawan, berdasar pengalaman saya yang saya tahu gitu macam ya kawan-kawan. Dah beli barang dia dekat Shopee Indonesia, sebab banyak barangan yang harga dia berpatutan dan berbaloi lah. Kalau beli daripada Indonesia harga dia pun boleh murah sikit, tambah harga tambang dari Indonesia pergi Indonesia pun masih lagi berbaloi ya kawan beli barang dari Indonesia. Oke, terima kasih kawan-kawan yang dah tengok saya punya video, tengok konten saya. Terima kasih yang dah subscribe, terima kasih yang dah WhatsApp. Kawan-kawan kalau macam saya reply dia susah sangat, kawan-kawan boleh reply balik, message balik, sebab saya nak cari-cari gitu kan, message balik ya. Kalau misalkan ada yang belum saya buat, buat tempahan saya buat belum bagi tahu ke apa, belum reply awak punya message ke apa, boleh reply balik lah. Oke, boleh message balik. Oke, terima kasih kawan-kawan semua yang dah nonton. Daripada saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi ya dalam insyaallah konten yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.